Double check ko na. iPhone 17 Sa baba. Y256. Sa baba pa yun, ma'am eh. At kaya, So, dati pa kami Pwede yun to sir, dalawa sir. Derma, 20 pay. Tama naman na lang. 3399, 3 months. Sir, baka malaglag. Kayo rin, no? May warranty naman eh. Oo nga. Yes, sir. Check lang, sir. Check niyo po sir, physical. Scratch, dents, damage, sir. Pa-check. Siguro di kami ina. White talaga. Kailangan talaga ng case niyan, sir. Pati protector, sir. Wala pa yan. Patanggalin ko naman. Ako, sir. Para ma-check mo na, sir. Pwede din hindi. Parang okay naman. Wala naman, sir. Double check niyo po, sir. Double check ko na lang. Yung ganyan, pwede rin lagyan ng ganyan. Yes, ma'am. Earphone, ma'am. Ay, napalagay ko na, oh. 390 lang po. Kaya nga sir, sa labas kasi mahal na yan sir. Hydrogel. Ano ba? Sa labas ano. Mas 600. Saka dito sir, hindi talaga yung tumitigas na. Ano yun? Yung hydrogel, sir. Naka-protector. Depende man po anong unit. May charger ka na yan, sir. Meron. Type C. Wag lang yung mga 60 watts sir na Android. Naka-apply. Malaki oo, masyado. Apple. Yes, sir. Gel yan, ma'am. Hydrogel. Gel type. Yung ano, hindi pa kapal. Plastic siya, ma'am. Pero, ni-UV kasi namin siya, ma'am. Ganito ako. Magkano yun? 390, ma'am. Sige,